पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। মূলার বাজার দর এখন খুব ভালো, 30 টাকা 40 টাকা কিলো। এটা জ্যাঠো জ্যাঠো যারা বুনতে পারবে খুবই ভালো পয়সা হয়, আর নামি হলে দাম কমে যায়। এবারে আপনারা যদি যত চেষ্টা করবেন একটু জ্যাঠো বোনার জন্য, তাহলে খুব ভালো পয়সা হবে।